कोलकाता हाईकोर्ट रे एसएससी घोटाला मामला इदी कातेन नितो अड़ी लेकाना जहां हियरिंग मेना का ओना तोंगे मेना का ओना भीतर रे अड़ी मिद लेकाना डिसीजन समांग रह जाकाना मिनिस्टर परेश अधिकारी हपन एरा एसएससी घोटाला रे जहां स्कूल रे माचेद लेकाते ताहे कान ताहने ओना स्कूल रे नितो अंकिता अधिकारिया माचेद हुदा मा चलाव काना ओना जगह रे हिजुआय बबीता सरकार ओना तायम ते जुदी नेल हुई खान डिजर्विंग कैंडिडेट उनी कना ओना खातिर ते उनी अपॉइंटमेंट जहां मेना कना दो पेगे जून मुद्रे नाम रना कथा नाम रना आंदे मकाय हाईकोर्ट जहां एसएससी स्कैम हुई लेन ताहे ना स्कैम रना जुदी कथा बन नेल खान दो नितो धबिते नोआ इदी कातेन हियरिंग को तोंगे मेना आका आर हाईकोर्ट नोआ इदी कातेन ठौको सहिते कथा लई सदर का आर अको इना तायम ते माचेत हुदरे बहाली हुई ताय ओना कथा हो ठौको सहिते लई सदर का कोलकाता हाईकोर्ट साउते पेगे जून मुद्रे गे बहाली रना मेंदो ओंडे जॉइनिंग रना कथा लई सदर का आर आंदे एम का कोलकाता हाईकोर्ट नवा बाबत जस्ती बन बड़ा इन सलाते कोलकाता खन गे फोन कॉल ते जोपड़ा कना अजीज अजीज जिस प्रकार से हाईकोर्ट में इस बात की अभी तो बिल्कुल विचाराधीन मामला और उसी के साथ साथ जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने कहा है वहाँ पर जो और एक डिजर्विंग कैंडिडेट है जहाँ पर पहले मिनिस्टर परेश अधिकारी की बेटी वहाँ पर शिक्षिका थी वहाँ पर अभी अंकिता अधिकारी के जगह में बबीता सरकार जाएगी। किस प्रकार से और क्या चीज़ें हैं हाईकोर्ट का और क्या सब कहना है, क्या सब अपडेट्स हैं? एकदम कलकाता हाईकोर्टेर नजिरবিহীন राय दिए राज्य शिक्षा प्रतिमंत्री परेश अधिकारी कन्या अंकिता अधिकारी चाकरी निये जे मामला बबीता सरकार करेছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে নজিরবিহীন রায় দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ও বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি মূলত আজকে রায়ে যেটা বলেছেন যে যে চাকরি এতদিন ধরে অঙ্কিতা অধিকারী অর্থাৎ পরেশ অধিকারীর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারী যে চাকরি তিনি করতেন সেই চাকরি দেওয়া হবে ববিতাকে, ববিতা সরকার যিনি এই এসএসসি মামলাকারী তাকে সেই চাকরি দিতে হবে এবং এসএসসি নিয়োগ সংক্রান্ত যে অনিয়ম সেই মামলায় প্রথমে 7 দিনের মধ্যে অঙ্কিতা অধিকারীর জায়গায় ববিতা সরকারকে নিয়োগ করতে হবে পর্ষদকে এই নির্দেশ দিয়েছেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। পাশাপাশি আদালতের যে পর্যবেক্ষণ নির্লজ্জ বেআইনিভাবে অঙ্কিতাকে এই পদে নিয়োগ করা হয়েছে এবং চাকরি অঙ্কিতা যে চাকরি পেয়েছে সেটা বেআইনিভাবে এবং অত্যন্ত নির্লজ্জজনক এই ঘটনা, যার কারণে ববিতা সরকার তিনি তার যে যোগ্য বা ন্যায্য যে চাকরি সেই চাকরি তিনি পাননি এবং যার ফলে তার নাম পিছিয়ে পড়ে। মন্ত্রী কন্যা নিজের প্রভাব খাটান এবং অবশ্যই মন্ত্রী এর সঙ্গে জড়িত রয়েছেন কিনা সেটা এখনো পর্যন্ত তদন্ত সাপেক্ষ এবং সিবিআই এই তদন্ত করছে এবং ইতিমধ্যেই তুমি জানো যে পরেশ অধিকারীকে কিন্তু সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদও করেছে এই সমস্ত বিষয়ে এবং পাশাপাশি 30 জুনের মধ্যেই কিন্তু অঙ্কিতা অধিকারী তার যে চাকরি সেই চাকরি ববিতা সরকারকে দিয়ে দিতে হবে আর 30 জুনের মধ্যে নিয়োগপত্র দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আরো একটি যে বিষয়, এতদিন ধরে অঙ্কিতা অধিকারী যে সংখ্যক বেতন পেয়েছেন সেই বেতন এর আগেই যে নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্ট দিয়েছিল সেখানেই বলা হয়েছিল যে তাকে বেতন ফেরত দিতে হবে এবং এখন বর্তমানে আজকে যে রায় দিয়েছে নজিরবিহীন এক রায় দিয়েছে 10 দিনের মধ্যে ববিতাকে সেই যে বেতনের যে টাকা সেই টাকা কিন্তু ববিতা সরকারকে দিতে হবে। অর্থাৎ অঙ্কিতা অধিকারী এতদিন তার যে চাকরি জীবন সেই চাকরি জীবনের যে বেতন পেয়েছেন সেই বেতন কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ফেরত দিতে হবে এবং সেই টাকাটাই চলে যাবে ববিতা সরকারের কাছে। অর্থাৎ বুঝতেই পারছো শুধুমাত্র চাকরি নয় বেতনের টাকাটাও ববিতা সরকারকে দেওয়া হবে, পাশাপাশি অন্যান্য যে সমস্ত সুবিধাগুলি অঙ্কিতা সরকার এতদিন ধরে ভোগ করেছেন সেই সমস্ত সুবিধাগুলি কিন্তু দেওয়া হবে ববিতা সরকারকেও। बिल्कुल अजीज, और एक चीज है इस बीच में अगर ये उनको दे दिया जाएगा जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने कहा है, हाईकोर्ट का आदेश है, लेकिन एक चीज सामने नजर आ रहा है जब ये सब का भर्ती हुआ था उस समय में काफ़ी ज़्यादा जो मनी लिंक है उसमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। जब सीबीआई जितना जांच करे, जितना गहराई से जांच करी है, तब पता चल रहा है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन हर जगह हुआ है। দেখো একদমই এই যে নিয়োগ হয়েছে এসএসসিতে যে নিয়োগ হয়েছে 300 বেশি সংখ্যক যে যারা চাকরি করছেন তাদের যে চাকরি বাতিল করা হয়েছে এদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই কিন্তু এদের চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে কিন্তু একটা আর্থিক লেনদেন রয়েছে এবং সেই
সমস্ত বিষয় কিন্তু সিবিআই এখন তদন্ত করছে এবং এর পরবর্তীকালে কি উঠে আসে সেটা অবশ্যই সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে, দেখার মতো বিষয় হবে। কিন্তু এখানে যে সমস্ত চাকরি গুলি দেওয়া হয়েছিল সেখানে কখনো কয়েক লক্ষাধিক টাকার বিনিময়ে চাকরি বিক্রি হয়েছে এবং এটা এই জন্যই আজকে তোমাকে যেটা বলতে যাচ্ছিলাম আমি, যে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় আজকে এই রায় দেওয়ার পর বলেছেন এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক একটা ঘটনা, অত্যন্ত লজ্জাজনক ভাবে এই কাজ করা হয়েছে। তার কারণ টাকার বিনিময়ে একজন প্রার্থীর যোগ্য চাকরি অন্য একজন প্রার্থীকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই প্রার্থী আবার মন্ত্রী কন্যা, সে তার প্রভাব খাটিয়েছে এবং শুধু তাই নয়, পাশাপাশি অন্যান্য যারা চাকরি পেয়েছেন সেখানেও কিন্তু এই মন্ত্রিত্বের প্রভাব রয়েছে বলেও কিন্তু উঠে আসছে। সুতরাং এই বিষয়টিকে, এই গোটা বিষয়টিকে লজ্জাজনক ঘটনা বলে মন্তব্য করেছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তিনি যেটা বলেছেন যে অঙ্কিতাকে যেভাবে চাকরি দেওয়া হয়েছে, সেই ববিতার যোগ্য চাকরিটা অঙ্কিতাকে দেওয়া হয়েছে সেই জন্য করে। এবং প্রথম যখন এসএসসি মামলা হয়েছিল প্রথম কিন্তু ববিতা সরকার তিনি নিজের চেষ্টায় তিনি কলকাতা হাইকোর্টের দরজায় কড়া নেড়েছিলেন এবং তার পরবর্তীকালে তুমি জানো যে গোটা রাজ্য হিলে গিয়েছে, গোটা রাজ্য একেবারে তোলপাড় হয়ে গিয়েছে এসএসসি মামলায় এবং তার পরবর্তীকালে একে একে টেট থেকে শুরু করে এসএলএসটি, কর্মশিক্ষা, শারীরশিক্ষা, এই সমস্ত বিষয়গুলি রয়েছে এবং অঙ্কিতা অধিকারীর প্রশংসাও কিন্তু শোনা গিয়েছে বিচারপতির মুখে। সুতরাং এই সবকিছু মিলিয়ে আজকের যে রায় সেটা কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টের ইতিহাসে এক নজিরবিহীন রায় তিনি দিয়েছেন এবং শুধুমাত্র চাকরি নয়, অঙ্কিতা অধিকারীর যে বেতন সেই বেতনটাও কিন্তু তিনি ববিতাকে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ বুঝতেই পারছো একটা গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবে অঙ্কিতা অধিকারী তিনি ভীষণভাবে খুশি এবং তিনি ধন্যবাদ জানাচ্ছেন যে যেভাবে बिल्कुल मैं थोड़ा सा सुधारना चाहूंगा यहाँ पर बबीता काफी खुश होगी। बबीता सरकार, अंकिता को तो बिल्कुल बहुत बड़ा झटका लगा है। अब बबीता ने जिस प्रकार से उन्होंने जो काम किया था, जो पैसा का लेन देन हुआ था या फिर वहाँ पर मंत्री की बेटी थी उसके वजह से वो मतलब उस समय उनको नौकरी मिल गया था। बहुत बहुत धन्यवाद अजीज सारी सूचनाओं के लिए। और अजीज जिस हिसाब से बता रहे थे जहाँ लेकर हिसाब से अजीज लय सदर था नितो भितर जुदी नेल हुई खान नोआ मेटा मारांग एटकेटोणे जहाँ ताहें कना जतो खन मारांग कथा हुई कना नितो धबिते जहाँ तीन दिन चक्री का ओना चक्री रेना जहाँ टाका मेना का ओना चक्री टाका दम हुआ ओकय बबीता सरकार जहाँ पिटिशनर ताहें कान ताहें जहाँ केस ले ताहें उनी चेरे मेन ले ताहें उनी आजा जहाँ चक्री कना ओना दो ओंडे अंकिता अधिकारी को एमा कादेया जहाँ दो मंत्री हपन एरा कान ताहें और मंत्री हपन एरा तीन जखन ओना कुमड़ू साबेना और बांग आज चेक लेकाते पुइसा कौड़ी से आज बाबा मंत्री हुदा रेना जोर काते आज ओना चक्री नाम ले ताहें नितो मेनखान ओना दो आर बांग हुई दाड़े चेदा से मांग खन के नोआ आंदे हेज लेन ताहें इन तायम ते जहाँ स्कूल रे उनी ताहें कान ताहें माजिद लेकाते बहाली हुई लेन ताहें टीचर ताहें कान ताहें ओडे नितो बबीता सरकार उनी चला आए और ओना साथे ओना लहा खन जहाँ चक्री ले ताहें आजा जगह रे मेन दो अंकिता अधिकारी चक्री ले ताहें ओना जगह रे उनी जहाँ तीन टाका नितो धबिते नामका दरमा जहाँ तीन धबिते नामका ओना सनामा को रुवाड़ हुआ और ओना दरमा दो एम हुआ बबीता सरकार मेटांग भेगार लेकाना राय सामांग रहे जकना और भेगार लेकाना राय एम काते हैं कोलकाता हाईकोर्ट।